अरे अभी घूमने राइड करने के लिए चलो चो चो हसन चो क्या खा रहा है ना वीडियो हम खा रहा है चाय ए साकिम 40 दांत 3 बेटेल तीन पेटेल आप कितने चाय खाए नहीं खा सकते वीडियो करिस नहीं ওটা ভিডিও করিস नहीं এই তো দুটো বাইরেকে দেখো এই তো আর বাকি खा ले चाय अरे बड़ा धार अरे दूसरा राइडर के देखो ये नुबरा राइडर ये आप देख लो सस्ता सस्ता राइडर ये सब साथ रखे थे अरे क्या बे क्या खा रहा है रे क्या खा रहा यूट्यूब में चार मोटर टेंशन साकिब ओहो चुप 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 साइकिल पीछे पीछे साइकिल জায়গা না গাঁও মানে আছে গাঁজা এই আমাদের রাইডার দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর করে রাইড করছে কি খাচ্ছে না দেখেন তো আমি বলি চা দিয়ে গাঁজা বটে কি বটে মুড়ি বটে এই তো দেখেন রাইডারটা কত সুন্দর এটা রাইডার আসল রাইডার এটা আর ওটা তো ছাপড়ি এই তো এই ছাপড়ি রাইডারকে দেখো এই তো ইয়ে ছাপড়ি রাইডার একবারে পোড়া দেবে